अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और मुझे उम्मीद है आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लिया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। और हाँ, कमेंट करके हमें बताना ना भूले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। देखिए, ज़हनी आजमाइश का अगर आप सिलेबस देखते हैं स्टैंडर्ड 8 का, तो इसमें आपको बहुत सारे हिस्से मिलेंगे। सेक्शंस जो है अलग अलग बनाए गए हैं, जुज़ हैं, फिर उसके ज़िमनी जुज़ हैं, और हर एक को अलग अलग वेटेज दिया गया है। जैसे पहला जुज़ जो है वो है फ़हम व इदराक, जिसको 8% जो है दिया गया है। मतलब पूरा जो आपका ज़हनी आजमाइश का पर्चा होगा उसमें से 8% सवालात फ़हम व इदराक से पूछे जाएंगे। उसके बाद है जमात बंदी, बाहमी ताल्लुक, तरतीब, इशाराती ज़बान, और ऐसे टोटल 11 जुज़ जो है दिए गए हैं। तो हम एक एक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फ़हम व इदराक जो है, इसमें ज़हनी आजमाइश के ज़रिए तलबा में मौजूद मुख्तलिफ सलाहियतों की पैमाइश की जाती है। इन सलाहियतों में से एक सलाहियत है फ़हम, यानी उसको समझना। हम जो कुछ सुनते या पढ़ते हैं उसे ठीक तौर पर समझकर उस मालूमात से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के अगर हम सही जवाब देते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि हमें उस मालूमात का सही फ़हम हुआ, यानी हमें वो मालूमात सही तरह से समझ में आई। हिदायत पर अमलावरी और मवाद ज़बानदानी, अंग्रेज़ी हुर्फ तेजी जैसे ज़िमनी मौज़ूआत जो है इस इकाई में यानी फ़हम व इदराक में शामिल किए गए हैं। तलबा की मालूमात का जायज़ा लेकर ज़रूरी उमूर से जो है उसे हमें मुंसलिक करना है, और इस तरह जहाँ भी ज़रूरी हो मुख्तलिफ उसूलों और ज़ाब्तों का इस्तेमाल करके फ़हम की जाँच करनी है। इसमें ज़िमनी जुज़ है पहला आपका 1.1, वो है हिदायत पर अमल, बयान और मवाद। ये बहुत आसान है। इस किस्म के जो सवालात होते हैं उसमें मुख्तलिफ बयान और हिदायत दी जाती है, और उन हिदायत पर अमल करके आपको सही जवाब तलाश करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सवाल यहाँ पे पूछा है, ताब व ताकत, सब्र राहत, जान व ईमा, अक्लो होश। ये शेर का एक मिसरा है। तो दर्ज बाला मिसरे में सह हुरूफी लफ्ज की तादाद बताइए। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि मिसरा दिया हुआ है, पूरा शेर नहीं दिया है। आपको पता है कि जो शेर होते हैं वो 2 लाइन के होते हैं, उसमें से जो पहली लाइन होती है उसको कहते हैं मिसरा। दूसरी लाइन भी क्या कहलाती है? मिसरा ही कहलाती है। पहली लाइन को मिसरा उला और दूसरी लाइन को मिसरा सानी कहते हैं, और इन दोनों से मिलकर एक शेर बनता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सह हुरूफी लफ्ज, सह हुरूफी यानी 3, सह का मतलब होता है 3, जिसमें 3 हुरूफ हो। तो अब 3 हुरूफी तो बहुत सारे हैं, जैसे ताब है 3 हुरूफ है, सब्र है, फिर उसके बाद राहत नहीं, राहत में 4 हुरूफ है, जान 3 हुरूफ है, अक्ल में भी 3 हुरूफ है, और होश में भी 3 हुरूफ है। ऑप्शंस देख लेते हैं हमारे। ऑप्शन नंबर 1 है 7, ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 है 6, ऑप्शन नंबर 4 है 5। ठीक है,
اور پوچھا گیا کہ کتنی ہے، تو کتنے سہ حروفی لفظ ہے؟ پہلا ہے تاب، دوسرا ہے صبر، تیسرا ہے جان، پھر اس کے بعد ہے عقل اور اس کے بعد ہے ہوش. یعنی کل کتنی ہو گئی تعداد؟ 5 ہو گئی. 5 کہاں دیا ہے؟ آپشن نمبر 4 میں دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے 4 کیا ہے؟ آپشن ہے. اور اس میں سے ہمارا صحیح جواب کیا ہے؟ آپشن نمبر 4. تو سوال نمبر 1 کے جو آپشن نمبر 4 ہے اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ گول دائرے کو بھرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس طریقے سے اسے بھریں گے. آپ کو پتا ہے نا کہ آپ کی آنسر شیٹ، کیونکہ آئی ٹی میں جو بچے ہیں وہ 5th میں اسکالرشپ کا امتحان عموماً دے کر آتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اسکالرشپ کے جو امتحان ہوتا ہے سوالیہ پرچہ الگ ہوتا ہے، جوابیہ پرچہ ایک چھوٹی سی شیٹ ہوتی ہے جس میں اس طرح سے جیسے نیچے دیا ہوا ہے سوال نمبر اور اس کے آگے 1 2 3 4 کر کے گول دائرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کو صحیح جواب جو صحیح آپشن ہے اس سوال نمبر کے سامنے کے چاروں دائرے جو ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، آپ کا صحیح آپشن 4 ہے تو آپ 4 نمبر کے دائرے کو مکمل طور سے بھریں گے. 2 ہے تو 2 نمبر کے دائرے کو بھریں گے، 3 ہے تو 3 نمبر کے دائرے کو، اور 1 ہے تو 1 نمبر کے دائرے کو. کوئی ایک ہی دائرہ بھرنا ہے، مکمل طور سے بھرنا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کی آنسر شیٹ ہوتی ہے یہ کمپیوٹر سے چیک کی جاتی ہے، کمپیوٹر سکین ہوتا ہے اس کا. اور اگر آپ نے یہاں وہاں لکھ دیے آپشن نمبر 2 پہ پہلے آپ نے ڈاک کر دیے، پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں 2 نہیں 4 صحیح ہے، تو وہ آنسر آپ کا قبول نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، تو اگلا سوال ہے مہاراشٹر راجیہ پریکشا پریشد درج بالا نام میں حروف شین کن مقامات پر آیا ہے؟ نمبر بتائیے. دیکھیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اب یہ جو مہاراشٹر لکھا ہے اس کے الگ الگ ٹکڑے کرنے ہوں گے، یعنی میم ہے، الیف رے، پھر الیف، پھر شین، پھر ٹے، پھر رے. تو اگر ہم پہلا لفظ دیکھیں مہاراشٹر تو اس میں شین آیا ہے 6 نمبر پہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد راجیہ پریکشا میں بھی پھر شین آیا ہے تو یہ آیا ہے 18ویں نمبر پہ. پھر پریشد میں بھی شین آیا ہے تو یہ اگر ہم گنتے ہیں تو یہ آتا ہے 23ویں نمبر پہ. ٹھیک ہے، آپ اس کو الگ الگ کرو اور اس کو گنو. پہلا میم، پھر ہے 1 2 3 4 5، یہ چھٹا ایک شین، یہ پہلا حروف ہے 2 3 4 5، یہ چھٹا ہو گیا شین ایک. پھر اس کے بعد 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18، یہاں پر 18ویں مقام پر آتا ہے. 18 کے بعد یہ پہ 19 20 21 22 اور یہ 23ویں نمبر پر پھر ایک شین آتا ہے. تو کہاں کہاں آیا؟ پہلا آیا 6 پہ، پھر آیا 18 پہ، اور پھر آیا 23 پہ. تو یہ کہاں دیا ہے؟ 6 18 23 آپشن نمبر 3 میں دیا ہے، تو ہمارا صحیح جواب ہوگا 3. تو ہم کیا کریں گے؟ 3 کو ڈاک کریں گے اس طرح سے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. روزانہ صبح و شام دانت، کان، ناک، ہاتھ، پیر، ناخن ہمیں صاف کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، درج بالا جملے میں کتنے حروفی لفظ سب سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں تو پہلا جو لفظ ہے روزانہ، یہ کتنے حروفی ہے؟ دیکھیے 1 2 3 4 5، یہ 5 حروفی ہے. پھر یہ ہے 3 حروفی، وہ تو 1 ہے. شام 3 حروفی، یہ 4 حروفی ہے. کان بھی 3 حروفی ہے، ناک بھی 3 حروفی ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ بھی 3 حروفی ہے، پیر 3 حروفی ہے، ناخن 4، صاف 3، کرنا 4،
تو اگر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ دفعہ 3 حروفی لفظ آئے ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 7، سب سے زیادہ دفعہ آئے ہیں یہ 3 حروفی الفاظ. تو اس لیے کتنے حروفی لفظ سب سے زیادہ دفعہ آئے پوچھا گیا ہے، تو 3 حروفی یعنی 6 حروفی لفظ سب سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. تو صحیح جواب ہوگا ہمارا آپشن نمبر 1. ٹھیک ہے، آپشن نمبر 1 صحیح ہے کہ 6 حروفی لفظ سب سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. اب اگلا سوال ہے غبار خاطر اس لفظ کے تیسرے، 5ویں اور 8ویں حروف سے بننے والا بامعنی لفظ کا ضد بتائیے. دیکھیے تھوڑا سا بھی ٹریکی ہو گیا نا، کہ کیا پوچھا ہے، بامعنی لفظ نہیں پوچھا، بامعنی لفظ کا ضد پوچھا ہے. پہلے پوچھا گیا تیسرا حروف. تیسرا حروف کیا ہے، یہ پہلا، بے دوسرا، الف تیسرا. پہلا آ گیا الف. پھر 5واں حروف، یہ چوتھا رے، 5واں کھے، یہ 5واں اور 8واں. ٹھیک ہے، 5واں 6واں 7واں 8واں سب سے آخری حروف. اب یہ پوچھا ہے، اب کہا گیا ہے کہ اس سے ہم کو بامعنی لفظ بنانا ہے. اگر ہم اس کو غور کریں تو بامعنی لفظ اس سے بنتا ہے کھار. ٹھیک ہے، کھار کا مطلب ہوتا ہے کانٹے، اور اس کا ضد پوچھا ہے آپ سے، تو کھار کا ضد کیا ہوگا، دیکھیے کانٹا، گل، کلی یا کھار. تو یہ کھار تو نہیں ہو سکتا، کلی نہیں ہو سکتا، اور کھار کا مطلب کانٹے ہی ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو صحیح جواب ہوگا گل. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 2 جو ہے وہ صحیح ہے. بامعنی لفظ بنتا ہے کھار اور کھار کا ضد ہے گل. دیکھیے اگر ہم معنی لفظ پوچھتا، اگر سوال یہ ہوتا ہے کہ بامعنی لفظ کا ہم معنی لفظ بتائیے، تو صحیح ہوتا آپشن نمبر 1 کانٹا. ارمغان حجاز اس لفظ میں دائیں سے 5واں اور بائیں سے 10واں حروف کون سا ہے، یہ آپ کا اگلا سوال ہے. اور پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ارمغان حجاز نام دیا ہے، یہ ہے علامہ اقبال کی ایک شعری مجموعہ. علامہ اقبال جنہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، اور ہم جو ترانہ پڑھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، وہ انہی کا لکھا ہوا ہے. ویسے ہی لب پہ آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ بھی علامہ اقبال کا ہی لکھا ہوا ہے. اور اس جیسے اور بہت سے جو ہے عمدہ کلام علامہ اقبال نے لکھے ہیں. تو ان کا ایک شعری مجموعے کا نام ہے ارمغان حجاز، اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ دائیں سے 5واں اور بائیں سے 10واں حروف کون سا ہے. تو اگر ہم اس کو الگ الگ کرتے ہیں، پہلے تو یہ جو لفظ دیا ہے اس کو ترتیب اور اس کی تختی کریں گے، یعنی اس کو الگ الگ لکھیں گے. تو ہم نے اس کو الگ الگ لکھ دیا، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ارمغان حجاز الگ لکھا گیا. اب دائیں سے نمبر دیں گے 1 2 3 4 5 6، بائیں سے 1 2 3 4 اس طرح سے دیا گیا. کیونکہ سیدھے ہاتھ سے ہمیشہ اردو کی گنتی شروع ہوتی ہے اور الٹے ہاتھ سے انگریزی کی. اب دائیں سے پوچھا گیا ہے 5واں، تو ہم اگر دیکھیں دائیں پر تو وہ آتا ہے الف، اور بائیں سے اگر ہم دیکھیں 10واں تو وہ بھی آتا ہے الف. 10واں حروف دیکھیں یہاں پہ کون سا ہے، اوپر دیا ہوا الف. تو وہ دونوں جگہ سے بھی الف آتا ہے، یعنی صحیح آپشن کیا ہے، آپشن نمبر 4 الف. تو ہم یہاں پر آپشن نمبر 4 کو بھر دیں گے. ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھتے ہیں. اس میں پوچھا گیا ہے کہ آثار الصنادید اس لفظ میں دائیں سے 7ویں نمبر پر آنے والے حروف اور اس کے بائیں جانب دوسرے اور تیسرے حروف سے بننے والے لفظ کا ہم معنی لفظ کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے پچھلے والے سوال میں کیا پوچھا گیا تھا، صرف نمبرز پوچھے گئے تھے نا، کہ 7ویں نمبر پر کون سا ہے اور
बाएं से जो है फला नंबर पर कौन सा हरूफ है, लेकिन यहाँ पर हरूफ पूछने के साथ साथ पूछा गया है कि उसको हमें क्या करना है, उससे हमें लफ्ज बनाना है और उस लफ्ज का भी हमें फिर हमानी लफ्ज बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो लफ्ज है आसारुल सनादीद, हम इसकी तख्ती करेंगे और इसको मतलब हर हुरूफ को हम अलग अलग लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि दाएं से 7वें नंबर पर आने वाला हुरूफ कौन सा है। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो आप देखेंगे स्क्रीन पर कि दाएं, ठीक है, ये पहले नंबर पर आ है और फिर इसके बाद जब हम 7वां नंबर देखते हैं तो यहाँ पर आता है स्वाद। फिर उसके बाद क्या पूछा गया है, सवाल का अगला हिस्सा देखिए, उसके बाएं जानिब दूसरे और तीसरा हुरूफ, उसके बाएं जानिब, ठीक है, तो इस तरफ हम देखेंगे दूसरा पूछा गया है, यानी हम उसके बाजू वाला जो लफ्ज है हुरूफ है हम उसको छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये क्या मिल गया हमको, 3 हुरूफ यहाँ पर मिल गए, स्वाद है, दाल है और अलीफ है। अब इसको हमें क्या बनाना है, इससे एक बामानी लफ्ज बनाना है। देखिए क्या बनता है, इससे लफ्ज बनता है सदा, है ना, और पूछा गया कि इसका हम मानिए बताइए। तो ऑप्शन है हमारे पास हमेशा, आवाज, सदा और ये सदा। ठीक है, तो एक तो थर्ड ऑप्शन वही है जो लफ्ज हमने बनाए हैं सदा, तो वो उसका हम मानी नहीं हुआ ना, वो तो वही हुरूफ है, तो वो थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। चौथा वाला ऑप्शन देखिए, इसमें सदा लिखा हुआ है लेकिन सीन के साथ, तो ये भी नहीं हो सकता। बचते हैं ऑप्शन नंबर 1 और 2। तो सदा का हम मानी या हमेशा होगा या आवाज, हमेशा नहीं हो सकता है ना, सदा का हम मानी होता है आवाज। ठीक है, सदा लगाना यानी किसी को आवाज देना, तो ये हो गया हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 पे वहां पर हम उसको पूरी तरह से फिल कर देंगे। अगला सवाल है शाहनामा इस्लाम, इस लफ्ज के हुरूफ पर गौर कीजिए और 1221 से बनने वाले लफ्ज को तलाश कीजिए। देखिए लफ्ज है शाहनामा इस्लाम, इसके हुरूफ पर अगर हम गौर करेंगे तो कहा गया है कि 1221, यानी कि अगर हम उसकी तख्ती करते हैं और तख्ती करने के बाद अगर हम उसके हुरूफ को शुमार करते हैं, तो हमने इसकी तख्ती के एक एक हुरूफ को अलग करके लिखे, फिर हमने इसको नंबर दिए। ठीक है, दाएं से बाएं हमने इसको नंबर दिए 1 2 3 4। तो 1 पर आता है शीन, 2 पर आता है अलीफ और मीम पर आता है 12। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है ना, 1221 इस तरह से दिया है, तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिए, तो ये लफ्ज बनता है शाम। ठीक है, शाम लफ्ज बना, तो ऑप्शन नंबर देखिए कहां पर है शाम दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में शाम दिया हुआ है, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस तरह के जब सवालात पूछे जाते हैं तो जैसे कि कहा गया है कि आपको ध्यान देना है सवाल में क्या पूछा गया है और आपके फहम व इदराक की जांच हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए आपको समझना है, जो भी आपको सवाल दिया है पहले आपको उसको अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जब आप उसको समझेंगे तो ही आप उसको हल कर पाएंगे। अगला सवाल, राज्यसभा। ठीक है, इस लफ्ज में आखिर से चौथे हुरूफ के पड़ोस में कौन सा हुर्फ है, दो सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। देखिए अब हर सवाल में तो एक ही सही मुतबादिल होता है, हम एक ही गोल दायरे को फिल करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि आपको दो सही मुतबादिल को मुंतखब करना है, यानी दो ऑप्शंस यहाँ पर सही होंगे। अब कहा गया है, अब ये हम पहले तो क्या करेंगे, हम जो ये हमारा लफ्ज है राज्यसभा, हम इसकी तख्ती करेंगे, हर हुरूफ को अलग अलग करके लिखेंगे और फिर उसमें आखिर से चौथा पीछे से, यानी हमें काउंट करना है, पीछे से अगर हम चौथा काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो वो आता है। अब इसके पड़ोस, अब इसके तो दो पड़ोस हैं, राइट हैंड साइड पे भी एक पड़ोस है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक पड़ोस है, तो इसके दो पड़ोस जो है हो गए ऑप्शन तीसरा नंबर वाला और 5वें नंबर वाला हुरूफ है ना।
تو یہ دونوں جو ہے کہاں دیے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں دیے ہیں آپشن نمبر 3 میں اور آپشن نمبر 2 میں. تو یہاں پر دو صحیح متبادل چننا تھا، تو دو صحیح متبادل کیا ہوں گے؟ 2 اور 3. تو ایسے سوال بھی آ سکتے ہیں. جب ایسے سوال پوچھے جائیں دو صحیح متبادل، اسی صورت میں دو دائروں کو فل کرنا ہے، ادروائز آپ کو نہیں کرنا ہے. اگر آپ دو دائرے فل کر دیتے ہیں تو آپ کا وہ آنسر جو ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک جواب صحیح بھی ہے تو بھی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو صرف ایک ہی سرکل کو فل کرنا ہے جب پوچھا جائے یا جب کہا جائے، سوال میں دیا ہو کہ دو صحیح متبادل منتخب کیجئے، تو ہی آپ کو دو سرکل اس طرح سے فل کرنے، جیسے ہم نے یہاں پر کیے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. کلاس میں جب ٹیچر داخل ہوئے تو انہوں نے ہدایت دی کہ جب میں ایک بولوں تو تمام بچے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ایک بولنے پہ کھڑے ہونا ہے. جب 2 بولوں تو اپنے ہاتھ اوپر کریں گے، 3 بولوں تو اپنی جگہ پر اچھلیں. اس طرح انہوں نے نیچے دیے ہوئے طریقے پر ہدایتیں دی. بتائیے کہ طلباء نے کتنی مرتبہ اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر اچھل کود کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ہدایت دیکھیں یہاں پہ بتائی گئی ہے. کیا ہدایت دی ہے؟ 1 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 پھر 3 پھر 2 پھر 1. اس طرح سے پوری سیریز دی ہوئی ہے جس میں ہم کو پتا ہے کہ ایک بولنے پر کیا ہوا ہے؟ بچے کھڑے ہوئے. 2 بولنے پر ہاتھ اوپر ہوئے. 3 بولنے پر وہ اپنی جگہ پر اچھلے. لیکن کیا پوچھا گیا ہے کہ کتنی مرتبہ اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر اچھلے. تو اٹھنے کے بعد اچھلے، اٹھنا کب ہے؟ ایک بولنے پر اٹھنا ہے، اور اچھلنا کب ہے؟ 3 بولنے پر اچھلنا ہے. یعنی ہمیں 1 اور 3 کی سیریز تلاش کرنی ہے کہ کہاں پر 1 کے بعد 3 آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی دفعہ وہ بچے اٹھنے کے بعد اچھلے ہوں گے اپنی جگہ پر. تو اگر ہم جو ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھتے، 1 کے بعد 3 یہاں ہے، پھر 1 کے بعد 3 یہاں ہے، پھر 1 کے بعد 3 یہاں ہے، 1 کے بعد 3 یہاں ہے، 1 3 یہاں ہے، اور 1 اور 3 یہاں ہے. ٹھیک ہے، راجیہ سبھا. ٹھیک ہے، اس لفظ میں آخر سے چوتھے حروف کے پڑوس میں کون سا حرف ہے؟ دو صحیح متبادل منتخب کیجئے. دیکھیے اب ہر سوال میں تو ایک ہی صحیح متبادل ہوتا ہے، ہم ایک ہی گول دائرے کو فل کرتے ہیں نا. لیکن یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کو دو صحیح متبادل کو منتخب کرنا ہے، یعنی 2 آپشنز یہاں پر صحیح ہوں گے. اب کہا گیا ہے، اب یہ ہم پہلے تو کیا کریں گے، ہم جو یہ ہمارا لفظ ہے راجیہ سبھا، ہم اس کی تختی کریں گے، ہر حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں گے، اور پھر اس میں آخر سے چوتھا پیچھے سے، یعنی ہمیں کاؤنٹ کرنا ہے پیچھے سے. اگر ہم چوتھا کاؤنٹ کرتے ہیں 1 2 3 4 تو وہ آتا ہے. اب اس کے پڑوس، اب اس کے تو 2 پڑوس ہیں، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک پڑوس ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی ایک پڑوس ہے. تو اس کے 2 پڑوس جو ہے ہو گئے آپشن تیسرا نمبر والا اور 5ویں نمبر والا حروف ہے نا. تو یہ دونوں جو ہے کہاں دیے ہوئے ہیں؟ یہ دونوں دیے ہیں آپشن نمبر 3 میں اور آپشن نمبر 2 میں. تو یہاں پر دو صحیح متبادل چننا تھا، تو دو صحیح متبادل کیا ہوں گے؟ 2 اور 3. تو ایسے سوال بھی آ سکتے ہیں. جب ایسے سوال پوچھے جائیں دو صحیح متبادل، اسی صورت میں دو دائروں کو فل کرنا ہے، ادروائز آپ کو نہیں کرنا ہے. اگر آپ 2 دائرے فل کر دیتے ہیں تو آپ کا وہ آنسر جو ہے، اگر اس میں سے کوئی ایک جواب صحیح بھی ہے تو بھی وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. تو صرف ایک ہی سرکل کو فل کرنا ہے جب پوچھا جائے یا جب کہا جائے، سوال میں دیا ہو کہ دو صحیح متبادل منتخب کیجئے، تو ہی آپ کو 2 سرکل اس طرح سے فل کرنے، جیسے ہم نے یہاں پر کیے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. کلاس میں جب ٹیچر داخل ہوئے تو انہوں نے ہدایت دی کہ جب میں ایک بولوں تو تمام بچے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ایک بولنے پہ کھڑے ہونا ہے. جب 2 بولوں تو اپنے ہاتھ اوپر کریں گے، 3 بولوں تو اپنی جگہ پر اچھلیں. اس طرح انہوں نے نیچے دیے ہوئے طریقے پر ہدایتیں دی. بتائیے
کہ طلبہ نے کتنی مرتبہ اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر اچھل کود کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو ہدایت دیکھیے یہاں پہ بتائی گئی ہے, کیا ہدایت دی ہے, 1 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 پھر 3 پھر 2 پھر 1. اس طرح سے پوری سیریز دی ہوئی ہے جس میں ہم کو پتا ہے کہ ایک بولنے پر کیا ہوا ہے, بچے کھڑے ہوئے, 2 بولنے پر ہاتھ اوپر ہوئے, 3 بولنے پر وہ اپنی جگہ پر اچھلے. لیکن کیا پوچھا گیا ہے کہ کتنی مرتبہ اٹھنے کے بعد اپنی جگہ پر اچھلے. تو اٹھنے کے بعد اچھلے, اٹھنا کب ہے, 1 بولنے پر اٹھنا ہے, اور اچھلنا کب ہے, 3 بولنے پر اچھلنا ہے. یعنی ہمیں 1 اور 3 کی سیریز تلاش کرنی ہے کہ کہاں پر 1 کے بعد 3 آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی دفعہ وہ بچے اٹھنے کے بعد اچھلے ہوں گے اپنی جگہ پر. تو اگر ہم جو ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھتے, 1 کے بعد 3 یہاں ہے, پھر 1 کے بعد 3 یہاں ہے, پھر 1 کے بعد 3 یہاں ہے, 1 کے بعد 3 یہاں ہے, 1 3 یہاں ہے, اور 1 اور 3 یہاں ہے. ٹھیک ہے, وہی بتایا گیا ہے کہ 1 یعنی کھڑے ہونا اور 3 یعنی اپنی جگہ پر اچھلنا. لہذا جہاں پر آپ کو کیا لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے, 13, یعنی 1 اور 3 ساتھ میں, تو اتنی مرتبہ وہ بچے جو ہے کیا ہوئے, اٹھنے کے بعد اچھلے, یعنی انہوں نے وہاں پر اچھل کود کی. تو یہ کتنی دفعہ ہو گیا ہے, 6 دفعہ ہم نے ابھی کاؤنٹ کیے. 6 کہاں پر دیا ہے, آپشن نمبر 3 میں دیا ہے, تو ہمارا صحیح جواب ہوگا 3. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے سوالات بہت آتے ہیں, تھوڑی سی بس اس کی نوعیت جو ہے بدل جاتی ہے, لیکن اس طرح کے بہت سے سوالات جو ہے آپ کو پوچھے جائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے, صرف جو نمبرز دیے ہوئے ہوتے ہیں اس پہ آپ کو دھیان دینا ہے. تو ہم دیکھ رہے تھے لاسٹ ویڈیو بھی ہم نے آپ کا ٹاپک نمبر 1 فہم و ادراک میں آپ کا ٹاپک ہے آج 1.2. ٹھیک ہے, لاسٹ ویڈیو جو ہمارا تھا اس میں ہم نے 1.1 دیکھے تھے. اف یو ریممبر 1.1 میں جو ہے ہم نے دیکھے تھے ہدایت پر عمل, اور ہر سوال کے شروع میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کیا دیکھے کہ کچھ ہدایت دی ہوئی ہوتی ہے اور اس پہ عمل کر کے پھر جو ہے آپ کو سوالات کے صحیح جواب تلاش کرنے ہوتے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں 1.2. 1.2 ہے زبان دانی, اور اس قسم کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کو حل کرتے وقت دیے ہوئے حروف اور حروف سے جو ہے لفظ بنانا, دیے ہوئے لفظ سے مختلف معنی کے لفظ بنانے ہوتے ہیں. اس لیے زبان دانی کی مختلف علوم کی معلومات ہونی چاہیے. اسی طرح ہم معنی لفظ, ذو معنی والے الفاظ یعنی ایک ہی لفظ کے کئی معنی, ضد الفاظ یعنی اپوزٹس جو ہوتے ہیں, تجنیس, تعداد, اس قسم کی معلومات کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے آئی کیو ایک ایسا سبجیکٹ ہے, ذہنی آزمائش, جس میں ہم کوئی ایک موضوع کو لے کر نہیں چل رہے ہوتے. اس میں لینگویج کے تعلق سے بھی کوشچنز ہوں گے, میتھس کے تعلق سے بھی ہوں گے, اور جنرل نالج ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں. اور اس میں جیسے ابھی ہم نے دیکھے کہ ایک ہی لفظ کے کئی معنی والے الفاظ, ضد الفاظ, تو یہ سب لینگویج کے سے متعلق سوالات ہوتے ہیں. تو آپ کی لینگویج پر بھی مضبوط ہونی چاہیے پکڑ, آپ کو میتھس بھی اچھی طرح سے آنا چاہیے, آپ کو سائنس, جغرافیہ, تاریخ کی بھی معلومات ہونی چاہیے. تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا سوال. تے, گاف, لام اور فے سے ایک بامانی لفظ بنائیے اور اس کا تیسرا حرف بتائیے. ٹھیک ہے, تو آپشن نمبر 1 ہے تے, 2 ہے گاف, 3 ہے فے اور 4 ہے لام. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو صحیح ترتیب دیتے ہیں, دیکھیے اگر ہم اس کو صحیح ترتیب دیتے ہیں تو اس سے غفلت نامی لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا تیسرا حرف جو ہے وہ ہے لے, لام. ٹھیک ہے, تو اب صحیح جواب کیا ہوگا, لام ہوگا, جو کہ ہے آپشن نمبر 4. آپشن نمبر 4 میں آپ یہاں پر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں نا, لام لکھا ہوا ہے. تو کیا پوچھا گیا ہے, غفلت کا تیسرا حرف. ٹھیک ہے, تیسرا حرف لام ہے, تو ہمارا آپشن نمبر 4 جو ہے وہ صحیح ہے. ہے, دال, نون, الف, نون, سین, تے, واو درج ذیل حروف سے ایک بامانی لفظ بنائیں, اور
बाएं तरफ से तीसरा हुर्फ बताइए। देखिए इसमें ज्यादातर आप देख रहे होंगे इसी नौइयत के सवालात है कि कुछ आपको हुरूफ दिए हैं, उस आपको लफ्ज बताना है और उसका फिर आपको तीसरा नंबर चौथे नंबर का हुर्फ जो है बताना है। तो अगर हम इन अल्फाज को गौर से देखते हैं तो इससे लफ्ज देखिए कौन सा बनता है, जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। दर्ज बाला हुरूफ को सही तरतीब दें तो अगर हम इनसे बनता है लफ्ज हिंदुस्तान, और इसके बाएं जानिब से हुरूफ को गिन कर तीसरा हुर्फ तलाश करना है, बाएं जानिब से गिनना है, ठीक है। तो हमने देखिए नंबरिंग किए हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आप देख सकते हो 1 2 3। तीसरे नंबर पर आ रहा है ते और ऑप्शन नंबर 3 है ते। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है ना, आपकी आंसर शीट पे इस तरह से दिया हुआ होगा और आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, उसको आप क्या करेंगे, पूरा रेड कलर मैंने यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए बताई हूँ, आपके पास ब्लू या ब्लैक कलर की पेन होगी, उससे आप जो है उस सर्कल को फिल कर देंगे अपनी आंसर शीट में। अगर 1 को 2, 2 को 3, 3 को 5, 4 को 7 और 5 को 11 कहते हैं तो दी गई कीमतों के हिसाब से 9 जमा 7 कितना होगा। ठीक है, 1 को 2 कहा जा रहा है, 2 को 3 कहा जा रहा है, 3 को 5, 4 को जो है 7 कहा जा रहा है। तो अगर हम ये देखें कि हम 2, 3, 5, 7 और 11 जो है ये तमाम मुफर्रिद आदाद हैं, ठीक है। तो आगे भी हम 11 के आगे इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें सवाल पूछा गया है 9 जमा 7 कितना होता है। तो 9 और 7 को क्या कहेंगे वो भी देखना होगा। तो ये मुफर्रिद आदाद दिए हुए हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आते हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आते। तो 2, 3, 5, 7, 11 यहाँ तक हमें बताया गया। 6 को हम अब 11 के बाद अगला मुफर्रिद अदद है 13, तो 6 को हम कहेंगे 13, 7 को कहेंगे 17, 8 को कहेंगे 19 और 9 को कहेंगे 23। तो इस तरह से मुफर्रिद आदाद हो गए। अब सवाल पूछा गया है कि फिर 9 जमा 7 कितना होगा। तो 9 जमा 7 जवाब वो नहीं लिखना है जो 9 जमा 7 हम करेंगे तो 16 होते हैं, ये जवाब नहीं होगा। हमें क्या करना है, 9 की जो कीमत यहाँ आएगी, 9 की वैल्यू जो है मुफर्रिद आदाद के हिसाब से 23 है और 7 की वैल्यू मुफर्रिद आदाद के हिसाब से 17 है। तो हम 23 जमा 17 करेंगे, 23 जमा 17 होते हैं 50, तो 50 दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब होगा। तो आपके आंसर शीट में जहां पे ऑप्शन नंबर 3 दिया होगा सवाल नंबर 4 का, वहां पर हम उसको दायरे को भर देंगे। लाल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, या तो ब्लू या तो ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हैं। अगला सवाल, पेन ना होने की वजह से वो स्कूल में लिख नहीं सका, दर्ज बाला जुमले में मौजूद अल्फाज के हम मानी लफ्ज झेल में दिए गए हैं। कौन से हम मानी लफ्ज झेल में दिए हुए जुमले में मौजूद अल्फाज से मुतालिक नहीं है, ये शिनाख्त कीजिए। ठीक है, मदरसा, मदरसे का हम मानी लफ्ज, पहला ऑप्शन मदरसा है ना, तो इसका हम मानी लफ्ज ऊपर के जुमले में क्या है, स्कूल, स्कूल को मदरसा कहते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है तहरीर, तहरीर करना यानी लिखना, तो लिखने से मुतालिक लफ्ज ऊपर दिया हुआ है ना, लिख नहीं सका, तो ये भी है। तीसरा है कलम, कलम और ऊपर लफ्ज दिया हुआ है पेन, तो पेन इंग्लिश का लफ्ज है, उर्दू में हम उसको कलम कहते हैं, तो ये भी इसका हम मानी लफ्ज हो गया। चौथा दिया है रोशनाई, रोशनाई ये लफ्ज यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसका हम मानी लफ्ज नहीं है उस जुमले में, तो इसलिए ये अलग हो गया। तो दर्ज वाला जुमले में पेन के लिए कलम, स्कूल के लिए मदरसा, लिखना यानी तहरीर ये हम मानी अल्फाज दिए गए हैं, जबकि रोशनाई ये दर्ज वाला जुमले के अंदर मौजूद लफ्ज का हम मानी नहीं है, तो इसलिए रोशनाई अलग हो गया। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। तो हम यहाँ ऑप्शन नंबर 4 को क्या करेंगे, फिल कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। लाम, मीम, शीन, काफ, ई, ते, ऐन, लाम, इन हुरूफ से एक बामानी लफ्ज बनता है, यानी पहले हमको इससे एक बामानी लफ्ज बनाना है, उसके बाद इसके छठे हुर्फ के दाएं जानिब का चौथा हुर्फ कौन सा है। हमने एक बामानी लफ्ज इससे बनाए, इससे बामानी लफ्ज बनता है तश्कील इल्म, और इसका अगर हम छठा हुर्फ देखते हैं, तश्कील इल्म बने, काउंट करते हैं 1
2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये है छठा हुर्फ। तो इसका छठा हुर्फ जो है वो है एन, और एन के दाएं जानिब चौथा हुर्फ क्या है? अब एन के दाएं जानिब चौथा हुर्फ, तो यहां से हम गिनना शुरू करेंगे। ये लाम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चौथा हुर्फ हो गया। ये चौथा हुर्फ है शीन। तो एन के दाएं जानिब चौथा हुर्फ क्या है? शीन है। शीन कहाँ दिया है? हमको दिया है ये ऑप्शन नंबर 1 में। तो मुतबादिल नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। हम ऑप्शन नंबर 1 को वहां पर आंसर शीट में फिल कर देंगे। चालाकी, धोखेबाजी से अमीरी हासिल करना कहाँ की होशियारी है? इस जुमले में एक सिफत के कितने अल्फाज हैं? तो सिफत यहाँ पर देखिए किसको कहते हैं? सिफत कहते हैं कोई खुसूसियत, कोई क्वालिटी मौजूद है। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो क्या है? चालाकी, धोखेबाजी, अमीरी और होशियारी, ये 4 यहाँ पे खुसूसियत जाहिर करने वाले अल्फाज हैं। तो ये सिफत है। तो कितने अल्फाज हैं इस जुमले में? 4 हैं। 4 दिया है किसमें? ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो हम ऑप्शन नंबर 2 को क्या कर देंगे? पूरी तरह से फिल कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए हैं कौसैन में, आप देख सकते हो, और पूछा गया है कि इन तमाम कौसैन के हुरूफ से एक एक बामानी लफ्ज जो है बनते हैं। इन अल्फाज के आखिर में मंदरजा झेल मुतबादिल में से कौन सा हुर्फ नहीं है? यानी ये जो अल्फाज दिए हैं, अब इसके आखिर में कौन सा हुर्फ नहीं है? तो पहले हम क्या करेंगे? बामानी लफ्ज क्या बनता है वो हम देखेंगे। तो पहले से बनता है बामानी लफ्ज भारती, दूसरे से बनता है इस्तकबाल, तीसरे से बनता है सुंदर, और उसके बाद वाले से बनता है जुलूस। अब पूछा गया है कि उसके आखिर में कौन सा हुर्फ नहीं है, तो सबके आखिरी हुर्फ देखेंगे। भारती में ई है, इस्तकबाल में लाम है, सुंदर में रे है, जुलूस में सीन है, लेकिन किसी में भी ते आखिर में नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए लाम दिया है, रे दिया है, सीन दिया है और ते भी दिया है, तो ते किसी के भी आखिर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर देंगे? यहाँ फिल कर देंगे। अगर हाथी को जिराफ कहें, जिराफ को चीता, चीते को चूहा, चूहे को लोमड़ी और लोमड़ी को हाथी कहें, तो उनकी जसामत के लिहाज से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसको चढ़ती तरतीब में लगाएं। जसामत के लिहाज से लगाना है, यानी चढ़ती तरतीब में, वो भी तो जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो पहले छोटा नंबर आता है ना, जब हम बिल्डिंग में ऊपर चढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट फ्लोर आता है, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। तो ये चीज को ऐसे ही बिल्डिंग के फ्लोर से याद रखना है कि चढ़ती तरतीब में हमेशा पहला छोटा नीचे आएगा, फिर बड़ा ऊपर आएगा, और उतरती तरतीब में हमेशा बड़ा ऊपर आएगा, फिर छोटा नीचे आएगा। जब हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, देखिए आप 5 माले की बिल्डिंग में खड़े हैं, तो आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले आप 5th फ्लोर पे आएंगे, फिर 4 पे आएंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो पहले तो हमको इसको जसामत के लिहाज से लगाना होगा। जसामत के लिहाज से सबसे छोटा चूहा है, फिर जो है लोमड़ी है, फिर चीता है और जिराफ है, और आखिर में सबसे बड़ा हाथी है। अब हम देखेंगे किसको क्या कहा गया है। चूहे को कहा गया है लोमड़ी, लोमड़ी को हाथी, फिर चीते को चूहा, जिराफ को चीता और हाथी को जिराफ। तो इसलिए सबसे आखिर में क्या आएगा? जिराफ आएगा, क्योंकि हाथी को क्या कहा गया है? जिराफ कहा गया है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे छोटे जानवर से बड़े जानवर तक हमने लगाए, क्योंकि चढ़ती तरतीब में लगाना था। तो पहले हमने चूहा लिख दिए, चूहा सबसे छोटा होता है ना, उसके बाद लोमड़ी, उसके बाद जो है चीता, उसके बाद हमने लिख दिए जिराफ, उसके बाद हमने लिख दिए हाथी, क्योंकि हाथी जो है वो सबसे बड़ा है। अब किसको क्या कहा गया है वो हम उसके नीचे लिखेंगे, और फिर आखिर में देखेंगे कि हाथी को क्या कहा गया है, वो उसका जवाब होगा। हाथी को कहा गया है जिराफ, तो ये आएगा हमारा सही जवाब जिराफ।
जिराफ कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही जवाब है। हम ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर फिल कर देंगे। तो मुदल्लिल बात रखने वाले लोग सच्चाई पसंद और नर्म गुफ्तार होते हैं। इस जुमले में दर्ज झेल मुतबादिल में से कौन से फिक्रे के लिए कोई लफ्ज नहीं आया है? ठीक है, तो पहले हम जो फिक्रा दिया हुआ है उसको समझ लेते हैं। मुदल्लिल बात रखने वाले लोग, मुदल्लिल बात यानी जो दलील के साथ बात करते हैं, ऐसे लोग सच्चाई पसंद होते हैं यानी सच बोलने वाले होते हैं। नर्म गुफ्तार होते हैं यानी नरमी से बात करने वाले होते हैं। सुलझी हुई बात करने वाले होते हैं। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है हमेशा सच बोलने वाले, तो ये दिया हुआ है ना इसमें यहाँ पर, यानी सच्चाई पसंद। दलील के साथ बोलने वाले के लिए भी दिया हुआ है मुदल्लिल बात करने वाला। सुलझी हुई बात करने वाले के लिए भी दिया है नर्म गुफ्तार। लेकिन चर्ब जबानी करने वाला को क्या कहते हैं? ज्यादा बोलने वाला। तो उसके लिए यहाँ पर लफ्ज नहीं है, तो चौथे ऑप्शन के लिए कोई लफ्ज नहीं आया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये अलग है, और ये हमारा जवाब होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नज्म जिस शायर ने लिखी है, इन्हें झेल के किस नाम से पुकारते हैं? देखिए, स्कूल में आप सब ये नज्म पढ़ते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा, है ना, सबने पढ़ी होगी स्कूल की असेंबली में। तो ये नज्म लिखी है अल्लामा इकबाल ने, और अल्लामा इकबाल को क्या कहा जाता है पता है ना आप लोगों को? अल्लामा इकबाल को कहा जाता है शायर मशरिक, मशरिक का शायर इन्हें कहते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में शायर मशरिक, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हम यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आज हमने जो पढ़े वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई आपका सवाल है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो मश्की सवालात आपसे पूछे गए हैं उसके जवाब भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में ही देना है। तो बहुत जल्द आपके स्कॉलरशिप के एग्जाम होने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और फॉलो करने के लिए क्या करना है आपको? आपको जो है बेल के आइकन पे क्लिक करना है, ताकि आगे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। अब आप लोगों से अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए, ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।